आता ही प्रॉपर्टी आता हांव आहा नेरूल आनी नेरूल म्हळ्यार ही प्रॉपर्टी आता एक आम आदमीचो मनीस भोंवता सावथाक सगल्यांक सांगोंक ते आमकां गूड गवर्नन्स दितले म्हूण पूण हे आम आदमीले हावपाचे दांत एक आनी दाखोवपाचे एक आनी हेजें नांव रॉकी जॉन मास्कारेनस एक कडेन आहा आनी रॉकी वजिल्यो मास्कारेनस एक कडेन आहा. आतां म्हाका तो खूंय इंटरव्यू घेता वो कितें बायट घेता थिंगा वचोन ते कडेन पयलें तेजें नांव सारकें विचारूं नये कित्याक पयर एक आम आदमी गेलो प्रेजिडेंट आहा वर्किंग प्रेजिडेंट जेरसन म्हणटा तेजेर एक विडियो केल्लो आनी हो लोकां सांगूंक म्हणटालो मेलकम कितें मेळ्ळ्यार खूंय विडियो कोत म्हणून. आतां हें तूं डिस्ट्रॅक्शन पड कोता तूं ही क्रीक दाखयल्या दाखय तेच दाखय ही क्रीक म्हूट तूं आनी तुवें हिंगा तुगेली लायसन्स घेयली. आतां म्हाका कळो जाय हे सगळे आम आदमीचे पडे आहाय ते सगळे बिल्डर अशे हाल हेंच आतां सत्ता दिल जाल्यार आख्या गोंयाक कॉन्क्रीट जंगल आसता जातोलें. दुसरें तूं कोण एक्टिविस्ट आसा हांव हांव एक्टिविस्ट न्हू हांव सादारण मनीस पूण कोण एक्टिविस्ट आसा हांव थंय तूं पोत कोन ताका मातो मू गोमटी तोंड सकयल आनी पांय उंच कोन तरी म्हाका तुका तुगेली कापस्ताद चोवपा जाय. आतां हांव हिंगेन सांगोता तुका तूं हें जितलें पण कोता तें इलिगली कोता आनी इलिगल जरी तरी तूं कोता जाल्यार हे लोकां मुखार हाडपाची मुगेली कापस्ताद आहा म्हाका. आतां म्हाका कळो जाय तूं मुज बरें कितू बॅग घेवन येत ती बेगीन यो नाजाल्यार जेरसोन पयलो आनी आतां हांव दुसरो तुजे फाटीं लागतलो. रॉकी विर्जिलियो मास्कारेनस और उर्फ रॉकी जॉन मास्कारेनस डायरेक्टर हूंय तूं दाखयता हे डेल्लीवाल्यां बारा राव रावन तुमी काबां कोताय हावपा दांत एक आनी दाखोवपा एक तरी हांव सांगत तुका आतां तूं रेडी राव तुका हांव दाखयता हांव कोण तो. थँक्यू.